እንድሕራ ጽቡቅ ጌርና ንጥቀሞ ኮይና ደጋጊምና ንገብረሉ እንድሕራ ኮይና ዘይቕውየር ጨጉሪ የለይ ማለት እዩ ስለዚ ተጠቐማ ክሽካ መወዳእቶ ድማ ከመይ ጌረ ከም ዝገብረሉ ኣጠቃቅሞ ድማ ብደንቢ ርእዮ ማለት እዩ እስካ መጨረሻው እንድሕር ዳሪኹና ኮይንክን ሕቶ እውን ክትሓታይ ትኽእላይ ማለት እንድሕር ዳሽካ መጨረሻ ሪኹና ኮይንክን ቪድዮ በደንብ እንድሕር ሰሚዕኹና ኮይንክን ጽቡቅ ጌርክን ክትከታተሉ ኢኽን ማለት እዩ ሰላም ኩራት ተኸታተልተይ ደሕና ዲኹም ከመይ ኣለኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ንዓኻትኩም ሰላም ይምነ لمعنت دمان تي مزيكم زلخو بحدش رستي مزيكم الله مالتيو اتني لمعنت رستي دما كورة خزي حاضرة نزي channel يون لايك سبسكرايب مقبار جمروا مخنياتو لايك تقوروا وتلهم نابوزح وعلو نابوزح سووا على اليوتيوب الشير سلاز قورو لايك بمقبار جمروا مالتيو سلازي سرنا يزان حيد تسوي كونا مالتيو زدل خن حتتات ون حتتا كمل لسلكنيا مالتيو حزي لا مسرحنا خناتو مالتيو اتو ناي مجمريا تا ايتطعيما اوزي حدا مانكا انطاطي ايتطعيما اوزي قنفد ወይ ከዓ መስማር ዝበሃል ዘሎ ቅንፍድ ወይ ከዓ መስማር እዩ አውዚ ለ ሮዝሜሪ አለና ማለት እዩ እዚ ሮዝሜሪ አውዚ እውን ሰለስተ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ሰለስተ ፍረ ጻዕዳ ሽንጉርቲ አለን ማለት እዩ ቀይሕ ሽንጉርቲ እውን ሓንቲ ማለት እዩ ተጠቂመለኹ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ለውጡ እውን ተምጽለህ ምክንያቱ እዚ ምንም ኬሚካል የውሊ ማለት እዩ ኬሚካል ዙ ካብ ዕዳጋ ንገዞ ቅብኣት ድዩ በተለይ ቅብኣት ጨና ዘለዎ ጥዑም ጨና ንኸኾነና ጨጉር ነገር እንጥቀመሉ ጽባያ ኾነ ማይ ምክንያቱ ኬሚካል ስለ ዘለዎ ቆሮትና ብጣዕሚ እዩ ዘድሮ ዘባላሽና ማይ ስለዚ እዚ ምንም ተፈጥራዊ ማለት ሲ አትክልት ስለዚ ሆነ ወል ሓንቲ ጉዳት የውሊ ማለት እዩ ግን እዚ ቅንፍር ወይ ከዓ ቅንፍር ግን ብጣዕሚ የቃጽል እዩ ክሻይ ክንሰትየሉ ተለና ገለ ብጣዕሚ የቃጽልና ይመርር ሕዝታ አንተ ገብረ ተዘይበዝሐ ይመረጽ ማለት እዩ ካፍተን ገይረየን ዘለኹ ካው ተዘይተውዝሖ ዝበለጸ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብዓቐኑ ይጽቡቅ የቃጽል ስለሆነ ቆሮት ጨጉርና እውን ከይቃጽለልና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ተጠቂመለኹ እዚአን ኩለን ምሰውሰልኩ ጎማውን ሒና ይዘለኒ ማለት ወሰን ዘሎ ሒና ይዘለኒ እዚአን ኩለን እንታይ ገብረን ተንጻዕዳ ሽጉርቲ ወይ ተቀይሕ ሽጉርቲ ቃርፋ ይቃርፈን አውን ሃለ መተር ቢለስ ወይ ለይኸእቶ ማለት ምክንያቱ ናይ ተቃርፍ ዋዕሉ ወዝኾነ ቫይታሚን ስለዘለዎ ተቃረፉ አይ ቃሪፍ አይድሪ ሕጽው የብሎማ አዎ ከምዚ ገይረ ከታቲፈ የቅምጦ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ጠቃሚ ጽቡቅ ለውጥ ያለው ማለት እዩ እዚአን ኩለን ከምዚ ገይረየን ኣለኹ እዚአን ከታቲፈ በደንብ ገይረ ከብስለኒ ማለት ሓደ ብርጭቆ ማይ ከተጠቂመ ሓደ ብርጭቆ ማይ ተጠቂመለኹ ማለት እዩ እዚ እንጣጥዕ እዩ ሓደ ባንካ እንጣጥዕ ተጠቂመ ብዙሕ ኣይተጠቀምኩን እዚ እውን ቅንፍድ ወይ ከዓ መስማር ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሮዝሜሪ በተለይ ሮዝሜሪ ተተረኸባ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ወላ አፍቶ ቅብኣት ንገዞ ወላ ዘይቲ ተጠቂምና ሕዚ ዘይት ዘይቱን ለዘይቱ ወይራ ኣሎ አው ጌርና እዚ ተእቲናሉ ብጣዕሚ ቆንጆ ማለት እዩ ስለዚ ይብለ እየ ሕዚ ንዓኻትን ንኸርኢ ኢለ ኣጋጣሚ እሽተይ ስለ ፀንሐኒ ተጠቂመየን ማለት እዩ እዚአን ብሓደ ግዜ ከብስለን እየ እዚአን ምሰውሰልክዎን ብሓደ ብቱ ማይ ገይረ ልትሒና ክበጠየ ማለት እዩ ስለዚህ በደንብ ንኸርድእክን እስካብ መጨረሻ ርእዮ ከመይ ገይረ ከም ዝሰርሖ እስካብ መጨረሻ ርእዮ ለውጥ ተምጻልኢኻ ማለት እዩ ሕዚ ብዙ እዚ እውን ሓዊ ቅንስ ኣቢለ እየ ዝሰርሖ ማለት እንድሕር ሃርሃር ተብለሆን ካብ በክስታይቱ ኮይኑ ጽቡቅ ይመጽእ ይኸው ኣነ ቀኒሰያ ማለት መጨረሻ ገይረያ ሓንቲ ቀስ ኢሉ ክበስል ቀስ ኢሉ እንድሕር በሲል ተስማዕምዑ ጽቡቅ ኮይኑ ይበስል ጽቡቅ ሊኸውን ሕዚ ሓደ ይዘወለድና ሲሕምባሻ ጋግራት ልዋስ ንመጨረሻ ማለት ንሽተን ሓዊ ይገብራሉ ማለት ለምንታይ እዩ ጽቡቅ ኮይኑ ተስማዕምዑ ንክበስል ማለት ስለዚ አውዚ ቅንስ ኣቢልክን 10 ደቂቃ ነውስሎ ማለት እዩ
نزي أنا بحاجة دقيقة 10 دقيقة بسوسل كون ብጣዕሚ ለውጥ ዘለዎ ንጨጉርካ ማለት ምንም ኬሚካል የውል ስለዝኾነ ምንም ጉድኣት የብሉን እዚአን እንተውሒዱ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ እንተበዚሒላ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ዳ ሻምቦ ነብዝሕ ኮይና ንጨጉርና እውን ተቆርወት ናይ ተፈጥራዊ ፀጋ ናይ ተፈጥራዊ ኣለው ተቆርወቱ ናይ ርእስናሲ ብባዕሉ ቅብኣት ዘለዎ ስለዝኾነ ናይ ተፈጥሮ ስለዘለዎ እንድሕር ዳ كل جزء شامبو نحسب بزح شامبو نحسب تخوينا يخدي مالتي تلعلو هاي قروتو توز ناي رأسنا ناي وعلو نص يخدي مالتي لذي شامبو تزين بزح أو سو من تبزحو كل تجيزة تاني يسون حنت تجيزة كن حسب لنا مالتيو كاو دما تنتقم مقابعات دما كيميكال زيول خنجنا زيول خون اللو مالتيو حزوزي أو سيلي 10 دقيقة أو سيلي خاو نيش تنصنح حيلة زحل مسألة همز جيرة نتيفيو مالتيو بس نتفقو حزي بطيطيو مالتي زحلنا لو يسيو قد تحينا جين ما زي خن كتجمح أزلخن أنا جدا لجيزو لو يسكن لجيزو تقورو يبلكني مع زي خن تقورو أزلكن مشيت جيركن كم زي مشيت لو يسكنوا تحدرا ويكع أما سيلكنوا تحدرا مشيت ما كاو بصبحيتو تقورالو مالتي ولا نقها كم زي تلوسو كاو مشيت تقورالو مالتي إمبي لجيزو لو يسكا لجيزو بطيطكا لجيزو ناو جاكروها تقورو أي تخلي مالتي مهنياتي صبو أي مزي أي ولعل عي صبو غيرو أي سمع معي صبو غيرو ما يسلزي نقها تجيركنا مشيت خانك تقورو لما مشيت ندحر دا سريحنا خوينكن صباح تقور لكن مالتي لجيزو بطيطكن وي لجيزو لو يسكن لجيزو سريحن لجيزو خو ندحر دا تقورو خوينكن ترقم يولي مالتي كوعللو ويقول كحدرلو ما كاو بطعمي يصبو مالتي كفرفر نص اي غبرلكا كاو كل ነገር ነፃ ይዝገብረልካ ማለት እዩ ጽቡቅ ጌርክን ጨጉርካ እውን ንኸበዝሕዎን ይጠቕመዩ ጨጉርና የድርቀልና ገለ እንድሕርዳት ብላ ኮይንክን ዝቅብኣት ትገብራላ ማለት እዩ ዝኾነ ወይ ዘይቱን ወይ ከዓ ትጥቀም ቅብኣት ፈሳስ ተሃሊክን ትገብራሉ ማለት እዩ ላብዙ ቅድመ ምጥሳን ክንትሒና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንድሕርዳ ከም ጌርክኖ ጨጉርኹን እውን ጽቡቅ ኮይኑ ይሕዝ ካብኡለ ደረቕ ይኾን እዩ ማለት እንድሕርዳ ቅብኣት ጌርክናሉ ኮይንክን ብጣዕሚ እዩ ልስልስ ዝኸውን ጨጉርካ ድማ ቆርበት ጨጉርካ እውን ለጥዒናካ እውን ጽቡቅ እዩ ምክንያቱ ዓድና ሕዚ ሒና ወለድና ብጣዕሚ እየን ዝፈትዋ ማለት ምክንያቱ ደቐርጥማት መድሓኒት ገለ ስለብሃል ማለት እዩ ስለዚ ተኽሊ ስለዝኾነ ውል ሓንቲ ጉድኣት የውሊ ማለት እዩ تقروتنا دون كفرفر نزع جورلنا كاو دما لطعنا قروت ጨጉርና እውን ብጣዕሚ ጠቃሚ ዘለዎ ይሕና ማለት እዩ احنا ብዙሓይ ነጥቀምን በይ ብጣዕሚ ይጽቡቅ ስለዚህ ከምዚ አገርክን በደንብ ናኻፈልክን ውሽጡ እናው ጨጉርክን መጀመሪያ ተኮነ ግን መጀመሪያ ናው ቆሮትክን ክትወራ ዘለክን ማለት እዩ ብሙሉእ ተቀድሚት ክንላ ከምዚ ገርክን ክትገብረለለክን ከይበርሕ ማለት እዩ ከምዚ አገርክን ጽቡቅ ገርክን تتاسمع حناس ولا حنتي يقول عزي ولا مالي أتكلت سلزخونة بتعمي يصبوا مالتي حذر أخنات أساسية ودي يلا ما حذر زبل له تبيدي تتايو بيدينا نوحي لأي قيسل شوكن قلنا والكو خمسة جيري يلا مالتي كاو خمسة جيريو هندي ساعتي خوزنها نحرد مقوت كوين زلخنا حد ساعتي أخلكنيو ندحر دقات ومقص زلخن أو زحل ندحر دا خوينجي كل ساعات وي حد ساعات فرعي تزنحخنو من مصقمي ولي مالتيو سلازي تحصصي بخريكنيا دحر حد ساعات أزي تحصصي مالتيو تحصصي تقري كدرق تحزازيو أدري مالتي أدري تايا جبر أزي بدون بكيرا مشيت قبل أيام مشيت أبيله تايا كورة كتحز أيام مالتي مشيت أبيله بدون بي مشدر قوة زخون قوات كيرا ويكع زي زيتون يزيدكم ويرا زيت ويكع كوكونات زلزلو وسي يزيدكم مالتي
ስለዚህ بدنب تمشطو بدنب غيري مالتيو حزي كمز غيرم حصو مسولكو زيت زيتون ወይ ከዓ ኮኮናት ዘይት ዝብል ዘሎ ንስ ገይራ ኣብ 4 ወይ ከዓ ኣብ 3 ጠቅሊለየ ዝሓድር ማለት እዩ ጠቅሊላ ብለየ ንክልተ መዓልቲ ወይ ንሓደ መዓልቲ ይገብሮ ማለት እዩ ህዘድሮም ሰበልዎ ከምዚ ገይረም ሰድረክዎ ዘይት ገይራ ቁጥጥር ይገብሮ ማለት ወይ ክልተ ወይ 3 ይጉንጉኖ ኣብ ኮይ ክልተ ወይ 3 ጠቅሊላ ብድሕሪኡ ይሕፀው ብድሕሪኡ ይምሽጦ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ጨጉረይ ተሓጻጺ ወዲኣ ማለት እዩ ጨጉረይ ዝመስል ኣይተመሸጠ ፍሪዝ ኮይኑ አሁን ሀሌ ፍሪዝ ኮይኑ ማለት ርሕስ ስለዘሎ አሁን ሀሌ ፍሪዝ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ለማዓንቲ ትሕዝተይ እዚ መስል ነይሩ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረሳዓ ማለት እዩ ተጠቀማ ይኹን ንዓየ ዝለወጠለይ ንዓኻትም ክልወጠልክን እዩ ስለዚህ ተጠቀማ ይኹን ናይ ለማዓንቲ ትሕዝቶና እዚ መስል በኻሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ሰናይ መዓልቲ እናበልኩም ቻናለይ ሰብስክራይብ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረሳዓ ማለት ኣብዚ ለቆም ቪድዮታት ድማ ሓደሽቲ ምእንቲ ከኣትወክን ሰብስክራይብ ምግባር ማለት እዩ ክመፀክን ከዓምቲ ዝናይ ሰብስክራይብ ምልክት ኣድሞ እንድሕር ኣቢልክኖ ኣብዚ ለቆዎ ቪድዮታተይ ክመፀክን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንትገብሩለይ መበረታዕ ድማ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ደስ ዝበለክን ሕቶት ሃልክን ድማ ኣብ ኮመንት ተቕምጣለይ ሓሳባትክን ድማ ኣብ ኮመንት ተቕምጣለይ ማለት እዩ ስለዚህ የኸብረለይ የቀኒየለይ እናበልኩ ሰናይ መዓልቲ ደጊማ ማለት እዩ